अभी मैंने जब कोको को बोला कि कोको ऊपर उठ, तो ऐसे देखो, ऐसे उठ के खड़ा हो गया। अब वो खुद से नहीं उठेगा, उसको अब उठाना पड़ेगा। कैसे? ये देखो। রান্না করতো। চলো চলো চলো, তোমার অনেক শক্তি আছে। अब ऐसे उठाना पड़ता है इसको। चलो इधर चलो, भाई के पास बैठो। सिट भाग सिट भाग सिट। भाग। दे फोन, दे मेरे पास, दे मेरे पास दे। देखो, आप जाके यहाँ पे बैठेगा। बसो बसो। गुड बॉय, वेरी मच गुड बॉय। কোকোলা, দাদা ভাইয়ের কাছে গিয়ে শুয়েছো? না, ওখানে জিনিস চাই। কোকোলা, আমার কোকোলা বেবি, আমার পুতুলা বেবি। এটা সহজ জায়গা? ইয়েস। আমার মাথাটা সহজ জায়গা? কানটা ছিঁড়ে দেবো। আবার ওকে রাগাচ্ছিস? ওকে বিশ্রাম নিতে দে। এসির হাওয়াটা কম না ফ্যানটা? কোকো, কোকো এখন দাদা ভাইয়ের কাছে কিছু একটা চাইছে, কিছু চাইছে দাদা ভাইয়ের কাছে। অনেক খুশকি লেজে।